today's video, dana manin dito yung guys. Ito balay bye Gonzaga, Cagayan. Hintay yung mampasyar na tipintas na ditoy. So, on the way na kami guys. Mapanjay, balay bye. Yung kami kanong agsarak man. Itihang masarsarak. Marang nga dati chicks, charis. Nagsarapan George. Oh, datuing guys, tay pasaragan. Mapanjikimut niyan tirusingan. Ay charisan gayam. Shout out kadagiti kakadwa. Nga piling turista. Haha, nagbainan George. Oh, datan tay balay baybayon. Kita man no kasano lang ana ati balay baybay kung kunada. Pau, pasar ka pelang ke. Naka-smile ni aten. Thank you ate. Ina-accommodate na kami. Welcome to Balay Bye. Dito lang sa Gonzaga, Cagayan. Harap na. So, papasok na po kami sa puso ng Terusing. Pagkita mo pala dito, mapapawaw ka na. Ang ganda ng ATV. Lalo na kapag may karide ka. Oray ni Miss Igadulang kuma. Charis. Lama, bailin mo. Hayran, day tinay kasla saba-saba. Day titirigat ng tatanggay stag may saka. Awan ka danggay mo. Awan lang nga tay ti masaklot dita. Oray aso lang kuma. Haha, nya ka no. Nay, makapa. Refresh ditoy. Nagmet dumigos, nagmet tilamis na. Kasla kalamis na, je pinagayat na kanyang charis. So, sumakabilang. Bangir kami man. Adda kami dito'y sunset view deck. Dito'y tinapintas nga pagmuni-munian. Makikita yu guys, nagatao dito'y. Addan sa iti seminar dagamin so nga dito'y datumayo. Oh, mabaling kayo ag-overnight dito'y. Abdapay tent dapay balay daga mabatit. No kaya't mo ti mapadag muni. Bumaba ka lang no ka dito'y baba. Tapos makiram dagito'y mapanagdaklis. Nay, marites ni mamang ko mapamatan. Eh di mapanakmat intayo amin. So nagaduk na halada guys. Nya nga ta dagito'y nga ikan. Dagito'y sa mabalin madaing dagito'y. Oh, makikita yung kaslana lang adati burakay. No, kahit mo mapaniluto ti bagay, may kailang ito nay. Nagdaktal da iti silyasi. No may kat dagita tikab mo. Ayabam ni Auntie Rosingan, tadito kayo ag-overnight dun. Nagado nga balay ni nagmayat. Oray pakpak nagkayo nga agid-idan dito nagnan. Tapos napang kami dito'y naglag-o-lag-oy, nagmayat. Nagmayat talaga ti ubing. Kay piling nangawang pampanunutom. Nga problema. Agay ayam ka lang, hingga na ket mo. Kadagen enjoy ka lang. Kadwa ni Uncle Babit kini Auntie Bebeng. Iso dadagita ni. Napintas dito'y. Mabaling kayo agay ayam no team building kayo. No da maangay nga sa seminaryo. Mabalin dito'y naglawa. Iji function holda. Tatan nakita mi DJ aking kuka dito'y ni Mamati. Dito'y iti pagkape anda. Nagbayat guys, nagangin. This way to kape. Tara na, arat na. Ay mga. Ay suka, Diyos ko patanwal. Shout out kini Mamati, Batan. Kini guys ni, saling bagi ni Ma'am. Ito Ma'am. Iso para templa ni Ma'am. Ikuapaan na kami ikinuman. Kini guys. Isang inom mo lang. Sarap. At meron pang silang brownies chips. Ayun, sabayan mo ng fruity, yummy. Hey, Masin George. Thank you, Ate. Welcome. Nag-cute. Oh, shout out. Dagiti kakadwak dito yung Marites. Naimas pa meriendada. Anyway, thank you, Mamati, Batan. Tay pa meriendam kanyami.
Nagimasag sublinak tumanin ma'am. Dito ti aso na ni Rocco. Nagsulit dito ngal daw. Nakamerienda kami nga lagarudan. Kan nagkapasyar kami pay. So ayun guys, paawit kami. Dito ay naain ni Tito Elvin nagsakayon. So nga napudot gamin. Lagmotor latada mamangkon. Sulit dito long weekend bintata. Bye-bye!